बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात के 1:30 बज रहे हैं और अल्लाह की रहमत से ईद उल अजहा के अंदर सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ये आपको पर्ल वन कोर्टयार्ड की सबसे लोअर फ्लोर की राफ्ट नजर आ रही है, जिसके बाद आपको फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब और आज अल्लाह की रहमत से इस जगह पे फोर्थ स्लैब पोर हो रही है। हमारे साथ इंजीनियर शुएब साहब भी मौजूद हैं और बिलाल साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पे आपकी फिफ्थ स्लैब के लिए कॉलम्स भी पोर हो चुके हैं अल्लाह की रहमत से। आज आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि इस साइड के ऊपर आए तो कैसा लगता है आपको, साइड पे आने के बाद कैसे आपको ऊपर जाने के रास्ते एक्सेसिबल हैं। माशाल्लाह, ये आप ग्राउंड फ्लोर देख सकते हैं। इंजीनियर शुएब साहब, क्या हाइट है इस ग्राउंड फ्लोर की? इसकी 14 फुट हाइट है। 14 फीट हाइट, बड़ा ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। इसका एक हाइट क्लियरेंस दी गई है यहाँ पे। जिस एरिया में भी हम इस वक्त घूम फिर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एडमिशन्स ऑफिस और एडमिन ऑफिस हुआ करेगा इस जगह पे। और साथ ही आपको इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो पार्किंग प्लाजा है इस प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर, वो कंस्ट्रक्ट होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द स्लैब, जहाँ पे फोर्थ स्लैब की पोरिंग हो रही है और जिसके ऊपर इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों के अंदर फिफ्थ स्लैब के लिए इंशाल्लाह कॉलम्स भी इरेक्ट कर दिए जाएंगे। हम इस वक्त प्रोजेक्ट की बैक साइड पे आ चुके हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं, अपना सफ़र हम तय कर रहे हैं आगे के लिए इंशाल्लाह। ये हम एमरजेंसी स्टेयर्स के अंदर एंटर हो गए हैं। आपको दिखाते हुए जाएंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह की रहमत से इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। ईद उल अजहा के दिनों के अंदर भी अल्लाह की रहमत से पूरी एफर्ट चल रही है। इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को इंश्योर करें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज को यूज़ करते हुए हम लोग प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। इस वक्त हम जिस जगह पे आ चुके हैं, ये जगह डबल हाइट जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रेजिडेंशियल लॉबी है वो जगह दिखा रही है। डबल हाइट यहाँ पे शटरिंग इस वक्त इंस्टॉल की हुई है और अब हम फोर्थ स्लैब की जानिब अल्लाह की रहमत से आ गए और चंद ही लम्हों के अंदर आपको लाइव कंक्रीट पोरिंग हम दिखाएंगे जो यहाँ पे इंशाल्लाह साइड के ऊपर हो रही है। अल्लाह की रहमत से हम लोग फोर्थ स्लैब के ऊपर आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम तर ABS डेवलपमेंट्स की टीम साइड के ऊपर मौजूद है और इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि चाहे रात के अंधेरे हों, दिन के उजाले हों, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, यहाँ पे काम नहीं रुकना चाहिए। ABS डेवलपर्स का अलम दूर से आपको पर्ल वन कोर्टयार्ड टावर 1 की साइड के ऊपर नजर आ रहा है, टावर क्रेन के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह टावर 1 भी बड़ी खूबसूरती के साथ आसमान की बुलंदियों की तरफ अल्लाह की रहमत से बढ़ता चला जा रहा है, उगता चला जा रहा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं अभी, यहाँ पे फ्रेश कंक्रीट पोरिंग हुई है। ये पूरी कंक्रीट पोरिंग रात के अंधेरों के अंदर फ्रेश पोर हुई है और ये जो आपको जाल नजर आ रहा है स्टील का, इस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कंक्रीट पोरिंग जारी और सारी। इंजीनियर शुएब साहब, क्या प्रोग्राम है? ईद पे घर जाने का इरादा है या नहीं? मतलब जो ईद से पहले का जो महीना था, बड़ी हमने जो है रिकॉर्ड कंक्रीट की हैं। दो रैफ्ट की हैं, इसमें ABS स्मॉल 2 की रैफ्ट थी, प्रीमियम की रैफ्ट थी। उसके बाद जो स्लैब का तसलसल था, POC 1 और POC 2, और इवन जहाँ पे हमने रैफ्ट कर चुके हुए थे POP की, वहाँ पे हमने स्लैब्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये विटनेस किया कि जिस तरह से लोग स्लैब्स डालते हैं, इस तरह से हमने रैफ्ट्स डाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। तो जिस तरह से लोग महीनों के अंदर, महीने के 15 दिन बाद स्लैब्स आ रही होती हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पे रैफ्ट्स की हैं। और आगे भी इंशाल्लाह जिस तरह से हमारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये हमारे स्लैब्स और रैफ्ट्स हमारे साइमल्टेनियस चल रहे हैं। तो ये अब रैफ्ट वो भी इतनी बड़ी थिकनेसेस की 5.5 फुट हो या 6 फुट हो या 7.5 फुट, अब हमारे लिए वो एक बड़ा इजी टास्क है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से। और अभी रिसेंटली यहाँ पे टावर क्रेन भी इंस्टॉल करना शुरू किया आपने पर्ल वन कोर्टयार्ड टावर 2 पे, उसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस स्केल के हैं,
تو ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے ہمیں جس اسکیل کی جو پروجیکٹ ہیں اس کے مطابق ہمیں ٹاور کینس کی ضرورت تھی. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے 12 ٹن کیپیسٹی کی ٹاور کین لگائی ہے جس کا جو بوم ہے تقریباً 2 سے 15 فٹ اس کی کیپیسٹی ہے. تو الحمدللہ ایک بڑی یہ ٹاور کی ناظرین یہ جو آپ بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں جنہیں شعیب صاحب کے یہ ٹاور کرین ہوتی ہے اور یہ اس وقت آپ کو ٹاور 1 کی ٹاور کرین نظر آ رہی ہے. اب اللہ کی رحمت سے ٹاور 2 کی بھی اپنی ٹاور کرین آنے لگی. بالکل جی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ٹاور 2 کے اوپر جو کرین لگ چکی ہوئی ہے اس وقت ٹاور کرین انسٹالیشن کے پروسیس میں. انشاءاللہ عید کے فوراً بعد وہ استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا مائٹی ٹاور کرین. الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھی خاصی ڈیپتھ تک یہ ریڈی کر دی گئی ہے اور وہ اے بی ایس ڈیولپرز کا کنکریٹ پلانٹ شائننگ. بالکل جی بالکل جی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹاور کرین ہے اس کی اپنی رافٹ پورنگ ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ رافٹ کا پورا کیج ہے جو کہ انشاءاللہ آج کل کے اندر ہی پور کر دیا جائے گا. آج رات کو انشاءاللہ اس سلیب کی کنکریٹ پورنگ ختم ہونے کے بعد یہ پور ہوگا اور وہ کنکریٹ پلانٹ ہوگا جو ڈے اینڈ نائٹ ایکٹیو ہے اللہ کی رحمت سے, جہاں سے تمام تر اے بی ایس ڈیولپرز کے پروجیکٹس کی جو کنکریٹ پورنگ ہے وہ کی جا رہی ہے. اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف وقت کے اوپر بلکہ وقت سے پہلے انشاءاللہ ان پروجیکٹس کو ڈیلیور کیا جائے. آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو ٹاور ہے جو راؤنڈ دا کلاک لائیو اپڈیٹس دینے کے لیے کام میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک اس کا سرور اپڈیٹ ہو رہا ہے جس کے بعد انشاءاللہ کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بھی وہ لائیو اپڈیٹ بند نہیں ہوا کرے گی. تو انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان انٹرپٹیڈ لائیو 24/7 آپ کو سائٹ اپڈیٹس ملیں گے. باقی یہ اے بی ایس ڈیولپرز کا جو سائٹ ڈیولپمنٹ آفس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ تمام تر انجینئرز اور تمام تر ٹیکنیکل سٹاف اور تمام تر جو را مٹیریل ہے وہ سٹور کیا جا رہا ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاور کرین کے کیجز وہاں پہ آلریڈی سٹور کیے گئے ہیں. یہ ٹاور 3 کے لیے بھی ٹاور کرینز موجود ہیں, ٹاور 2 کے لیے بھی ٹاور کرینز موجود ہیں. تو الحمدللہ ڈے اینڈ نائٹ ایکٹیو ہیں. اس چیز کو انشور کریں گے کہ انشاءاللہ شریعت کے اصولوں کے عین مطابق کاروبار کرنے والی دنیا کی سب سے پہلی ریئل اسٹیٹ کمپنی انشاءاللہ ٹاپ نوچ ڈیلیوریز دے گی پاکستان کے اندر, پاکستان کے لوگوں کا لائف سٹائل ایلیویٹ کرے گی. عید الاضحیٰ کے اندر 2 دن باقی ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہت زبردست رسپانس ہے تمام تر ہمارے دنیا بھر کے ناظرین سے, خاص طور پہ وہ جو اوورسیز پاکستانی سے پاکستان تشریف لائے ہیں. اور انشاءاللہ اسی طرح جس طرح رات کے 1:30 بجے ابھی کام ہو رہا ہے کل رات کو بھی کام کر رہے ہوں گے. اس چیز کو انشور کریں گے کہ بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, دن ہو یا رات ہو, اللہ کی رحمت سے اے بی ایس ڈیولپرز نے جو روایت اسٹیبلش کی ہے کہ ہم لوگوں نے کام اور صرف کام کرنا ہے, اس کو برقرار رکھیں گے. میری طرف سے ٹیم اے بی ایس کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. may Allah bless you all. see you very soon in another fresh update. اللہ حافظ.